de Mayer. درنا لا ميثود دو ماير ورسمنا الدياغرام. Exactement, voilà la méthode de Mayer où nous avons tracé donc avec ce qu'on appelle. Donc on va essayer donc de redévelopper à nouveau donc la méthode Hadia. Bon, afin de mieux voir. Est-ce que vous avez pu déterminer la deuxième équation dans la méthode de Mayer? De X par rapport à Y. Oui. Oui, monsieur. Donc هذه la méthode واش يقولوا عليها يقولوا باللي méthode de donc faire deux cas. علاش deux cas parce que les données راهم كما نقولوا ils sont pas كما نقولوا ils sont pas on va dire d'une façon ماشي كامل ماشي كامل متبين d'une façon كما نقولوا alignée sur le même droite كما نقولوا ils sont dispersés. Donc c'est pour ça les données donc suivant x c'est-à-dire les données c'est-à-dire x il regarde la ligne l'axe y d'une façon et le contraire y il regarde les données de la série par rapport à x d'une autre façon. C'est pour ça on est dans l'obligation de déterminer deux droites. Ça veut dire il faut placer les données suivant x, surtout avec la méthode de Mayer. Donc on peut regarder ici suivant x. Donc la méthode donc, consiste à couper la série en deux parties égales. La partie, donc, comme vous pouvez la voir, gauche et droite. D'accord? Et pour chacune des deux côtés, on doit déterminer un point. Un point moyen. On a c'est la méthode de Mayer, c'est la méthode des points moyens. Donc là, on va déterminer un point moyen, un autre point moyen. Maintenant, hop, on va tracer une droite. Donc ça, c'est graphiquement. De tracer une droite graphiquement. Monsieur. On peut aussi la déterminer numériquement. Oui. ماشي دونك ماشي زعما كي يكون عندنا دي فالور شويه كبار زعما بعد على الزيرو كيما هنا نبداو لو غراف هكا من 58 و 120 ماشي من الزيرو. Ça gêne pas mal. D'accord, صح. D'accord. Sinon, on peut mettre le 0, madame, vous mettez deux traits hagda, madame, vous mettez 59, vous mettez 125. D'accord. Monsieur. Ça gêne pas. Monsieur. D'accord. On doit couper les données, donc, suivant X, suivant Y. Donc, la série que vous voyez ici, donc, elle est données, donc, série, c'est le lignage numéro 1. Donc, on doit déterminer X, le point G1, X G1 ou Y G1, qui correspond aux abscisses et aux ordonnées respectivement. Alors, comment on détermine les points? Tu as le nuage numéro 1, d'accord? La moyenne est à 60 à 66 sur 2, comme vous pouvez le voir. Ou Y, la moyenne est à 135 à 156, à la dernière fois. J'ai déterminé le point 1. J'ai 2 à la deuxième partie avec la même méthode. Donc, la méthode Diana, kif, tu as les abscisses, tu as les ordonnées. On va dans le point G2. On l'a vu la dernière fois. نحسبوا donc ce qu'on appelle la moyenne. Plutôt la pente. La pente est égale à combien? X delta Y sur delta X. Tu sais, oui, 0,9. 2,9. Donc 2,9, et ce qu'on appelle la pente de la fonction y est égal à f de x. Donc y est égal à f de x, c'est l'équation d'ILH. Elle passe par un point. Donc on remplace la pente.
نلقاو l'équation de Mayer suivant suivant x. D'accord? Donc on classe suivant x, نلقاو suivant x. نلقاو y est égal à vx. C'est simple comme ça. D'accord? Alors on la deuxième méthode, il y a suivant quoi? Y. Alors suivant y, regardez comment on va couper les données d'Iana. On va couper les données suivant quoi? L'axe des y. Donc là, qu'est-ce que nous avons obtenu là? Nous Deux avons nuages. obtenu deux nuages, Tableau. très bien. والطابلو نوليو نرتبوه سويفون إكراك. وهم مرتبين suivant y. هذه عندنا un nuage supérieur un nuage inférieur. Donc les premières 6 données تاع الطابلو ديالنا هما تاع les données تاع nuage inférieur. ومن بعد les deux derniers les 6 derniers points تاع nuage هما تاع nuage supérieur. D'accord? parce qu'on راهم classés suivant y. Donc عندنا vous voyez les éléments composant les nuages sont différents. Ce n'est pas les mêmes nuages. Donc, on regarde le nuage N3 mais le nuage N1. Ce n'est pas les mêmes. N1 l'oul, suivant. Le nuage تاع N4 مع voyez مع هذايا N2 c'est pas la même chose. C'est différent. Conjugue kiff. Conjugue les points qui composent. مسيو Hein? ماشي يكون كيف لازم تكون يا كرواسونت يا ديكرواسونت. Voilà. الكونكورسون تاع ديكرواسون ما يكونوش عندها ديكا هذوك لي وحده واش اللي كان هنايا ديكا تقلب. وي هنايا كي جا دونك فواي دونك لازم كي الا عادوا لي ميم نياج نقولوا ça sera la même quoi ce sera la même équation qu'on va obtenir parce que ce sera le même point G1 G2 ou la G3 G4 donc des points superposés donc on peut dire que ce sont des mêmes équations mais là non l'équation ça va changer parce que c'est pas le même nuage donc c'est pas le même coordonnée c'est pas le même abscisse c'est pas le même ordonnée. D'accord, on va tracer ce qu'on appelle calculer les points. G3 avec la G3 64 142 ou G4 69 167. D'accord? Très bien. Nous allons maintenant la détermination de l'équation. Alors, l'équation, comment on va la déterminer? G3, G4, qui m'a donné tout à l'heure. Mais cette fois-ci, on cherche quoi? A prime. A prime de tout service. Ce n'est pas delta Y sur delta X. مقلوب تاع الأخرى. C'est delta Y. D'accord? مسيو Oui. تسماك شغل الرسم الاول تقلب ولا كيفاه؟ Là, c'est une autre équation à dire. C'est une autre équation. D'accord? Ce n'est pas la même équation. D'accord? وي مسيو J'ai déterminé delta x sur delta x بين G3 و G4 ماشي بين G1 و G2 بين G1 و G2 لقينا l'équation donc غنحسب deuxième équation deuxième équation هاي نحسبوا الA prime نلقاو A prime donc de préférence le A prime هذايا il faut toujours faut donner toujours 4 chiffres après la virgule باش يكون bien précis. L'équation تاع هذه نحن نلقاوها x égale f de y. Hein? x هاي x égale مسيو ما هذه بلا droite de Mayer ياك. هذا دو معايا. مي مسيو قالوا لنا في التمرين قالوا لنا construire une droite برك. هذه درنا زياده برك. حنا نديرو اون دروات وفي ليكزامان حنا نديرو دو دروات في ليكزامان ندير اون دروات داكوغ نديرو هي شاك فوا اكس y بدالة اكس لا droite اللي نديروها y يساوي اف لي اكس ماشي اكس يساوي اف. هي لا دروات اللي نديروها تو ديبون لو بروبليم رونكونتري
داكوغ ما نشوفوا لي كيستيون الجايين. قال لك احسب لي هاك اكس، نعطيك لو بوا trouve moi la taille، ça veut dire نعطيك le x trouve moi y، ça veut dire نروحوا ليكواسيون الاولى y égale f de x. اوكي اذا عطاك الكونترير، اذا عطاك لا تاي قال لك trouve moi le poids، ça veut dire عطاك y trouve moi x، معناها نروحوا x égale f de y. تجي الدوزيام. ماشي هما اللي يمدوا لنا شكون لو اكس شكون لو ايغريك. Bien sûr يعطيك et vous c'est هكذا pour préciser les choses et vous choisissez كما نقولوا vous oriente vers x y. D'accord. داكو صحيح. Donc نروح نحسبوا هكذا delta x sur delta y، نلقاو le a'، on le remplace dans l'équation. وهنا sachant que l'équation elle passe par x3 et y3، c'est les ordonnées تاع le point G. On remplace نلقاو bêta prime b'، on remplace dans l'équation نلقاو l'équation de Mayer suivant y. D'accord. هذا لقيناه. كنتو قادرين هنا مثال tu inverses تقول لي la pente تساوي دلتا y sur دلتا x. راك معايا؟ مي تحسبها بالجي 3 وجي 4 كيما هكذا، مي تحسب جي 3 جي 4 تقلب هذا على هذا، تلقى اون بونت، تلقى واحد على هدايا. داكوغ، تلقى ان فيرغول، ومن بعد تحسب ليكواسيون كو تو فا تروفي تلقاها y اون فونكسيون دو x. من بعد تقلبها تلقاها x اون فونكسيون دو y، تلقاها لا ميم شوز. داكوغ، جربوها شي فو ومن بعد. مي الشيخ ماشي كيف لي جي جو بونس با تخرج. كيفاش؟ ماشي كيف لي جي ما تخرجش بالمقلوب. لا ما فهمتنيش. هنايا تحسب تبدل لا بونت اللي تحسب عليها نتايا. وي لا بصح كون نحسبوا المقلوب نلقاوها تشبه تاع ايغريك ماشي هي اكزاكت. ايه ماشي الاولى. داكور ماشي الاولى، نحكي على هذه هنايا، على هذه خلاص انسى الاولى. سويفون اكس انا سويفون ايغريك. داكور كلاسمون سويفون ايغريك. كي تحسب نتايا قادر تولي تقدر تحسب تلقى ليكواسيون مكتوبه بالعكس، تلقاها ايغريك هذه رانا في سويفون ايغريك، مي حاب تقلبها نتايا مثال. اسمع يعطينا لا باغ اكزومبل لي كوردوني تاع اكس يحوس على تاع ايغريك. خلاص ما نخلطكمش بزاف، ديجا سي ديجا سا. داكوغ، لقينا لو سكون ابل ليكواسيون ديالنا هذه، لقينا اكس اون فونكسيون دو ايغريك. سي بون تري بيان. مسيو قصدك ماشي اوبليجي نديرو لا دروات دو مايور زوج مرات، نقدروا زعما نحسبوا لانفيرس تاع y اون فونكسيون دو x باش نحسبوا باغ اكزومبل اذا يمدوا لنا y باغ اكزومبل. ما عرفتش اذا فهمت شغل اون ني با اوبليجي نديرو زوج مرات مايور، نقدروا نديرو لانفيرس تاع لا بروميير دروات. لا ما tu peux pas faire l'inverse. ما نقدروش. ما نقدرش parce que tu vas pas trouver la même équation. tu vas trouver la même équation. معايا؟ هذه ليكواسيون هذه تاع اون جون، هذه y en fonction de x. كي تخرج من x سي با لا ميم ايكواسيون هذه، سي با لا ميم ايكواسيون هذه، سي اوتر ايكواسيون. اوكي صح. مسيو كون يقول لنا رسموا لا دروات دو ماير ابري il va demander لو y اسمه يمد لنا ان اكس، يقول لنا وشنو هو العكس، يمد لنا لو y يقول لنا وشنو هو الاكس. احنا يقول لنا رسموا لا دروات دو ماير اي جو بريفير ندير هذيك تاع y بدلاله x y يقال f de x. ابري هو يقول لي يمد لي ان y ويقول لي وشنو هو الاكس تاعو. لازم نعاود ندير تاع x بدلاله y ولا قادر ندير بلوت ديريكت y يقال f de x. حل المعادله جوستومون اسكو نحل المعادله ولا نزيد ندير معادله واحده اخرى؟ ما تقدر، لازم ندير معادله واحده اخرى. دير لا دوزيام معادله. الو Oui, monsieur. يكون عندنا y en fonction de x. Après, y a-t-il par exemple le y ou le x. Est-ce que نعاودو نكتبو une autre équation x en fonction de y ou نعاودو le x ونلقاو le y. C'est au contraire.
avec le son faible. مسيو كما راك تسمع فيا راك تسمع فيا مسيو alors تشوف شويه قرب ها مليح هضر. قال لك كما عندنا ليكواسيون هذه تاع y ايكالا 2,9 اكس موان 38 حنا خرجنا هذه ليكواسيون من بعد دوموندا نخرجوا الاكس عطانا y باغ اكزومبل ايكالا 130 وقالنا نخرجوا الاكس نعاود نخرجوا تاع اكس بدلاله y ولا نخرجوا اكس منها وصاي لا لازم تحسب ليكواسيون دوزيام. داكور نعاودو نحسبوا زوج تخرج من انت يا اكس راك توجور في لا ميم ايكوال ميم دغوات. ما راكش في لا دغوات تاع جي 3 و جي 4 راك في لا دغوات تاع جي 1 جي 2 داكوغ. كي انت تخرج اكس منا ما tu vas pas changer la droite راك توجور في لا ميم دغوات راك معايا راك نفس الخط. كي دير لا بروجيكسيون من اكس ولا سيو من اي راك توجور في ميم دغوات. لازمك تخرج اون اوتر دغوات داكوغ. هذه هي اللي فالابل كو بور اف y تيغال اف دو اكس. تسمى جوست كيعطي لنا اكس ويقول لنا نحوسوا على ايكغيك نديرو لو بوا تروف موا لا تاي يعطيك اكس تروف موا لوغ. اما هي الدوزيام كيما فهمتكم العكس كي يعطيك y يقول لك تروف موا اكس يعطيك لا تاي تروف موا اكس. لازم تلقى جي 3 و جي 4 وتلقى ليكواسيون ديالهم بطريقه هذه داكور. تلقى ها هي ليكواسيون y est égal à f de x. دونك هنايا نروحو نشوفو لي دغوات. الوغ لي دغوات واش يقولوا؟ شوفوا لي دغوات هاهم لي دغوات. هاي la droite rouge, c'est la première équation que nous avons déterminée. Elle passe par G1 et G2. Ou regardez l'équation deuxième, x est égal à y, elle passe par G3 ou G4. Donc la ligne rouge, ce sont les données qui font لما نعطيك هاي الايكواسيون روج لما نعطيك هنايا x نقول لك تروف موا y والعكس لما نعطيك y نقول لك تروف موا دو x تلقى تحسبها بلا لين نوار هذه داكوغ. سي بون بور مو. وين يتلاقاو في البوان جي لو بوان كما نقولوا هذيك لا موين تاعهم كامل نو موين تاع كاع لا سيري داكوغ. لو بوان موين تاع توت لا سيري. وقتاش يكونوا لي دو دروات مطابقين لما يكونوا لي دوني سون اليني لي بوان نوار هذم يكونوا اليني. سير ماشي لازم يكونوا اليني. تسمى الكونفيسيون دو كوريلاسيون ايغال ماشي مازال لازم يكون الاكس والايغريك ماشي سوا ديكرواسيون ولا كرواسيون. دو كوريلاسيون la méthode de Mayer نحسب confusion de corrélation d'accord. وي ماشي لازم يكونوا منطابقين. ماشي لازم يكون تسمى لو ميم لين باش يكونوا منطابقين. لازم يكونوا كاينه حاله خاصه ايضا في الماير. اذا كان نياج نيميرو 1 هو لو ميم نياج دو دوزيام نيميرو 3 ولو نياج نيميرو 2 هو لو ميم نياج نيميرو 4 حيكونوا مطابقين لي دو. وي اكزاكتومون يسمى كلكو سوا x inférieur de x2 donc y inférieur de y2 اكزاكتومون. هذه خلي حاله خاصه بالماير لما النياج تاع نيميرو 1 و 3 يكونوا لي ميم و 2 و 4 يكونوا لي ميم on va obtenir deux droites كيف مالغري لي بوين حيكونوا شويه يكونوا ديسبيرسي في الربع اليساري الاسفل ولي بوين تاع نياج 2 3 يكونوا في الشمال الشرقي داكور كما نقولوا en haut à droite ونياج نيميرو 1 و 3 يكونوا en bas à gauche راح يكونوا كما نقولوا جي 1 وجي 2 وجي 3 وجي 4 يكونوا في نفس النياج هذوك راح on va obtenir deux droites superposées d'accord. ولا الحاله العامه الخاصه ولا لا بلو سامبل هما لما يكونوا اليني النقاط اليني ça veut dire راح يكونوا superposés d'accord. Donc هنايا فوايي دوك لي دو droites de Mayer راهم يكونوا شويه ديسبيرسي راهم دو droites كما نقولوا
كما نقولوا écarté بيناتهم avec un angle. كل ما يكونوا النقاط صيغي لبعضهم قراب لبعضهم، يعني لي دو دروات يكونوا قراب لبعضهم حتى هم. داكوغ. والمحور دائما يكون البوان جي، المحور دائما يكون البوان جي. هيا نروح نشوف maintenant la méthode numéro 2. La méthode des moindres carrés. Alors, par sa définition, donc la méthode de moindre carré, donc c'est une méthode, bien sûr, statistique, justement, d'ajustement, c'est seulement de régression par la méthode des moindres carrés, d'accord. Il y a une méthode plus précise que la méthode de Mayer, d'accord. Donc, elle exprime aussi cette régression pour exprimer ce qu'on appelle la diminution de la somme des écarts. Vous voyez tout le développement de Taha في الكول, comment ça se fait et tout. On بعدها هي généralement la droite avec cette méthode, elle passe par ce qu'on appelle par le juste milieu. Le juste milieu, elle va traverser la série des points de la nuage كما نقولوا في النقطة optimale، كما نقولوا la ligne optimale، d'accord، تاع tous les points. Elle va essayer d'équilibrer la distance هذيك optimale تاع entre chaque point et la ligne، d'accord. كما نقولوا c'est l'optimal، d'accord، le choix ديالها. دونك هذه لا ميثود ما عندهاش كما نقولوا كما نقولوا هي سي فري عندها une ligne droite suivant x suivant y كيما Mayer. بصح le classement n'est pas important comme Mayer. Parce que علاش Mayer important? Parce que alors qui va me répondre? على خاطر في ماير لازم نرتبوا فيزي لي اكس les points moyens. D'accord. Les méthodes des points moyens là لازمها 2 points باش نرسموها لا droite de Mayer. اما هذه non. هذه لازمها كاع لي بوين ديالنا نرسموا ان اجستمون. D'accord, certains qui m'ont dit donc le classement n'est pas important. Donc là, je vais essayer de classer les données, mais ce n'est pas important. Donc on va voir pourquoi ce n'est pas important. Alors la méthode de Mayer, MMC, l'équation, première équation, il y a y égale à x plus b. D'accord. Sachant que le a est égal à quoi? La covariance à la variance. D'accord. Alors l'équation qu'on va déterminer, il y a suivant x, hein. Donc ça sera, on va diviser sur la variance de x. On va dans le b يساوي y bar ناقص ax bar. علاش درنا هكذا؟ علاش قلنا b y non y égale f de x. علاش قلنا بلي البي هو x bar y bar ناقص ax bar? Parce que le point x bar y bar passe par la droite. la droite, passe par ce point-là. Donc le b, donc on sait que la droite traverse un point connu هو دائما G. Donc on peut se permettre باللي نعوضوا القيم تاعها بنفتح نلقاو B. D'accord. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Alors المعادلة تاعك هذه suivant x, elle passe par un point connu معلوم هو x bar y bar. شتي في الميثود دو ماير كاين بوين جي هذاك هو لي بوين موين x bar y bar, la moyenne de x, la moyenne de y. La même chose pour la méthode de moindre carré, elle passe elle aussi par x bar y bar. Donc pour trouver la quantité b qui est inconnue pour nous, d'accord, qui est inconnue, donc on doit supposer que la droite elle passe par le point, d'accord, un point connu. نحسبوا x bar y bar تاع لي فاريابل تاعنا سي تو. و لا فاريونس ها نحسبوا لا فاريونس sur la covariance à la variance. D'accord. Application. نروحوا نحسبوها من الحسابات ديالنا que vous connaissez tous.
X bar, vous savez, c'est la somme 1 sur n, 1 sur 12, la somme de xi. حسبوا لي xi combien 60 زائد 62 حتى 74 monsieur divisé par n par 12 نلقاو 66,833 oui. ماشي إذا كاين l'effectif le NI ايه نحسبوا la moyenne normale 1 sur n la somme تاع XI fois NI bien sûr 1 sur n la somme de ni fois xi. d'accord. وشنو لا كوفاريونس تبدل كانيت شيخ ندخلوا كانيت لي ان يولي على لا كوفاريونس راني نهضر شيخ ايه تولي 1 sur grand n مع لا سوم تاع اكس اي اي جي سي ان اي ناقص لي موين. bien sûr دوك نجي نشوفها مازال ما شفناهاش. d'accord. دونك هنايا حنا هذه هكذا ومن بعد حسبنا لا موين نروح نحسبوا لا فاريونس. لي فاريونس كيما هنايا لو ان اي 0 تي 1 دونك ابليكاسيون ديريكت راك تشوفوا هنايا ان اي تيغال 1 ما عندناش دونك تيغال كوا اكس اي او كاري 60 au carré 62 au carré زائد 74 au carré le tout divisé par 1 qui est égal à 12 ناقص x bar au carré ناقص 66 فاصل 833 نلقاو 15 هذه. La même chose pour la variance de y. Donc, il faut faire attention pour les moyennes. Toujours essayer toujours de présenter les données 3 chiffres après les virgules. D'accord. D'accord. Toujours, il faut bien préciser les valeurs d'y. Il ne faut pas les oublier ou la négliger troisième chiffre après les virgules. Même les 4 chiffres. سو جينيرالمون نديرو 3 ولا 4 Toujours des 3. Approximer le quatrième, mais toujours 3. Pour être D'accord. sûr. L'écart type. L'écart type ديالنا c'est la racine. La covariance اللي حكيتنا عليها c'est la somme xi yi. C'est-à-dire je vais multiplier xi 60 fois 135 plus 62 fois 132 وهكذا حتى 74 fois 178. On va je divise par 12. On va moins la multiplication des deux moyens. Non pas 54. Si vous avez un effectif ici, tableau, on a un NIJ ou la NI, d'accord. Vous multipliez par chaque effectif de les deux variables. Alors, application maintenant, le coefficient A de l'équation, la première équation, c'est covariance sur variance. 54 divisé par la valeur. Vous voyez, je fais important l'écart type, la valeur d'ILO. Vous savez 3,3809. Regarde le 9. Vraiment avoir, surtout le A. Les coefficients, il faut toujours 4 chiffres après les virgules. Donc, tu sais, il y a la valeur. Le B, Monsieur. X bar, Y bar, ناقص A fois X bar. Application numérique. تلقاو la valeur, تلقاو le Y B ديالكم هذا. À la fin, تلقاو l'équation. Monsieur. MMC, suivant quoi? Suivant X. Oui, تفضل. Monsieur le A covariance على la variance لا إيه. مش على l'écart type. هذيك لي كارتيب تاع ايكغيك اللي راك تخلطها او تكتب لا فاريونس تاع تيب وكاري هذا. باش نحسبوا صحيح variance هنا. ما فهمتش. Désolé. Donc, c'est 54 sur la variance de X. D'accord? C'est 15,972. اسمح لي 972. D'accord? اسمح لي. Donc, on a ce qu'on appelle la première équation. C'est l'équation de MC.
نروح للدوزيام équation. On a le classement, c'est pas important. Hein. Est-ce que vous avez vu d'importance dans le classement des données? Non. Le classement des données est important pour la méthode de Mayer, c'est tout. Parce que on doit diviser suivant X, suivant Y, on va obtenir un point maintenant, un point maintenant. La méthode de moindre carré, non. Il faut juste calculer la multiplication ou la taille X fois Y. Donc, c'est peu importe. Deuxième équation, regardez, si X en fonction de Y. Donc, on doit calculer X A prime B prime. A prime, tout ça, oui. Vous savez, la covariance sur la variance de Y, parce que là, en fonction de Y, donc ce sera sur la variance de Y. Ou là, le B prime, tout ça, oui, sachant que cette droite, elle passe par le point G, X bar, Y bar, donc ça sera X bar, n'importe A prime, Y bar. Les calculs seront les mêmes. Regardez les calculs, ce sont les mêmes. حسبنا X bar, حسبنا la variance, حسبنا l'écart type, حسبنا la covariance. Donc, il nous reste quoi à déterminer le A'. A', tu savais, la covariance sur la variance de Y. هاي la variance de Y. نحد الأهل الزايد, d'accord. وتساوي 0,2341. Vous voyez l'importance? Toujours, il faut trouver si après les virgules. Hein. Combien là, je trouve B', il s'agit. Ah, ouais, je trouve l'équation d'elle. شيخ عاودوا لنا بي بريم واش تساوي زيد الصوت s'il vous plaît. بي بريم واش تساوي 30,545. لا لا لوا الوا هاي في بي بريم كتبدل على بي هاي اكس بار ناقص ا بريم y بار. اكس بار اللي لا و y اللي لا وال ا بريم لقيناه. Oui. Monsieur, pourquoi vous avez calculé l'écart type? l'écart type علاش حسبتو هكذاك. قادر ما عندوش ان امبلوا ديريكت بور مومون مي حسبتو هكذا قادر نحيه ما عنده حتى معنى في الكالكول تاعنا بور مومون. داكوغ. Ok. Très bien. Alors, s'il n'y a pas de questions, donc on peut voir autre chose. Donc, on a les deux équations. Donc, la question suivante, estimez maintenant le poids. OK? Estimez le poids des étudiants. أنا نعوضهم monsieur. Bien sûr. Le poids des étudiants, je connais où. C'est X ou Y? C'est X. تما نخدموا بالدوزيام تاع اكس بارابور وي اكس اكس ايغال X en fonction de Y. attends, ما غلطناش ولا غلطنا؟ هذاك هو. هذاك هو نورمال. هذه l'équation. Non. Estimer le poids. هو X. Très bien. Donc, on cherche X. وي هاكا ماشي On est correct. Voilà. Donc, نديرو X majuscule باش تبان لي حبات. Voilà. Donc, dans la taille est égale 150, 180, 100. نروح نحسبو نعوضو. On remplace Y par la taille. 150, 100. On نلقاو le poids qui correspond à chaque taille. D'accord? C'est l'équation qu'on doit utiliser pour ce genre de questions. Il y a des Y, on peut trouver X. Deuxièmement, la taille des étudiants dans le poids, estimez la même chose, la taille des étudiants dans le poids est égale. Attaque le poids qui est égal à X
هاهو قال لك trouve moi y. D'accord? نروح je remplace عطاني 64 kg,5 x, je trouve 147,11 cm la taille. Je trouve y. Pour 69, on a 162, 32 cm. C'est bon? Vous voyez, pour chaque question, je trouve ce qu'on appelle l'équation qui correspond à cette situation. Regardez là, donc j'ai comparé, d'accord, les valeurs de Mayer avec la méthode de montre carré, d'accord, juste pour voir la différence, d'accord. Vous voyez, par exemple, pour un poids est égal à 64,5, Mayer t'a donné 1 cm de plus par rapport à la méthode de montre carré, vous voyez. Pour un poids un peu plus, tu as la méthode de Mayer 1 cm de moins par rapport à une méthode de montre carré. Vous voyez la différence? Donc, on a toujours la méthode la plus précise. C'est la méthode de montre carré parce que tu as des résultats qui vont plus exacts, surtout le calcul les erreurs des écarts. Alors, regardez maintenant, lorsque je trace les 4 courbes sur le même graphe. Le point noir ou le nuage. La ligne bleue, c'est la méthode de Mayer, x est égal à f de y. Y est égal à f de x plutôt. monsieur y égale f de x هاي الفوق هذيك f de هذيك x égale f de y normalement. هذه ولا شو هكذا كاين دوبلي ايوا دوبلي نو الاخرى مواندر كاري والاخرى موير. Attends, allez, y égale f de x. D'accord? Parce qu'elle passe par le point G1, G2. D'accord? La ligne jaune, c'est G3, G4, donc c'est la méthode de Mayer. X est égal à f de y. Ou la méthode Hadia, qu'on vient de calculer, la ligne pointée donc en rouge, c'est la méthode de montre carré, y est égal à f de x. D'accord? Alors, comment on va la tracer? Je sais qu'elle passe par le point G, d'accord? Et je dois chercher un autre point. Alors, l'autre point où il compte de préférence, il compte là, vous voyez? Regardez. Donc, je vais y est égal 120, 120. العكس تخيل y x ديال x parce qu'on a en fonction de x, d'accord. تخيل x égale à 60, je dois remplacer ici 60 fois ça plus moins 70, تعطيني y est égal à 132 131,9, ça veut dire 132. Alors 132 من جايه elle est là. Voilà le point. Deuxième, je trace la ligne rouge. C'est bon? Dans l'équation numéro 2, en fonction de y, donc j'impose y. Donc y est égal à 120 maintenant. 120, la valeur qui est là. Je calcule, je trouve x est égal à 58. D'accord? Y est égal à 58. Alors 58, voilà, elle est là. Avec l'axe des x, 58,60. Moi, je trace la ligne pointée noire. Ok? Dieu, j'ai pas compris le dernier point. Dernier point, c'est wesh. Ça passe par G et x égale à 60 هذه. ما فهمتش على واش تحكي. خير نقطة، أنت عندك نقطة هو بوين جي، زيد خير من راسك. أنا خيرت وشنو هي؟ خيرت y تساوي 120.
وراه إيكغيك 120 ها هو لاكس ديال إيكغيك ها هو 120. باه نديرو دروات برك. إيه باش نخلصي رواد هذا ما كان. ومن بعد اوكي نلقى إكس ديالو 58 ها هو 58 هنا ها هو لو بوان. إكس 58 إيكغيك 120. داكوغ 58,6 ها. نرسم بين البوان هذايا و البوان جي اون دروات. لازمني دوزيام نقطة. ها دوزيام نقطة حسبتها. سي بون. شكون عنده دوطخ كيسيون؟ مسيو سمعتو لي دروا يعقبوا من جي. Voilà, toutes ces droites passent par un point G. داكور. مسيو بوغ كي نديرو لا ضربات هذه اكسبونونسيال هذيك ماشي كي تكون ا بويسونس اكس. مسيو كيفاش؟ وي وي نسمع فيك يا باص. كي نديروها الان وكي تكون لا تخرج لنا كشغل متزايده بري حتى نديرو ندخلو الان نبعثو لينا كشغل ضربات ما فهمتهاش هذه. في ال لو équation كا régression non linéaire. وي كي ما تكونش لينيار هي هذيك خلي من بعدها ديك راح نديرو عليها. vous allez le voir dans la science à le cours, d'accord? Donc là on va se baser sur la méthode هذه. Parce que علاش في la régression non linéaire à la forme لازم ندير ce qu'on appelle une transformation. Parce que la méthode de Monte Carré, elle est basée sur la transformation linéaire. C'est une forme non linéaire. وش معناها non linéaire؟ قدر تكون exponentielle, logarithmique, de puissance وهكذا. انتم في البروغرام تاعكم vous êtes limité à la fonction non linéaire de type fonction exponentielle. Normalement هكذا. ما واقيش نتوما puissance x هكذا يا اخي. سي بي فوا ا بويسونس اكس. ايه فوالا بيسونس اكس. صافي دير دخل لوغاريتم نتايا دخل لوغاريتم ديالك مثال لوغ ايكغيك هاي ايكغيك تساوي مثال ايكغيك يساوي بي ا بويسونس اكس داكور مثال كي تدخل لوغاريتم ماذا تساوي لوغاريتم ايكغيك يساوي لوغاريتم دو بي زائد اكس لوغاريتم دو ا. دونك سي كوم سي رجعتها لينيير هاو اكس هاو لينيير والايكغيك هذاك سي او عندك اون كولون تاع دي دوني ايكغيك رجعهم دي دوني دخل عليهم لوغاريتم يوليو دي فالور داكور. جوستومون الطابلو اللي ما فهمتش شيخ جوستومون الطابلو اللي ما فهمتش ويناه اللي ندير لهم لوغاريتم. كيفاش شكون لوغاريتم نديرو لو فاريابل ايكغيك ولا الفاريابل اكس؟ لا ديرو في الايكغيك والاخر خليه اكس كيما راه. شيخ علاه نديرو اللوغ يقدر نحسبو مع الاخر نديرو لا باش تابليكي باش تابليكي لا كوفاريونس كي اللي قال لا سوم تاع اكس اي فوا ايكغيك اي سور ان موان اكس بار هي كبار ما تقدرش دير باسكو لا فونكسيون تاعك راهي اكسبونسيال لازم ترجعها لينيير. لا فاريابل تاعك جديده هذيك اللوغاريتم ايكغيك تولي زد مثلا تولي زد يساوي لوغ بي هو نسموه الفا مثال داكور الفا زائد زائد اكس فوا لوغاريتم دو ا لوغاريتم ا نسموه بيتا داكور تولي عندك معادله لينيير. دوك هنا تقدر تابليكي عليها لا لوا ام ام سي ميثود مونت كاري ومن بعد كي تكمل تلقى الفا وبيتا وهذو تقدر تحسب لي فونكسيون تحسب ا و بي بعد ترجع للمعادله تاعك الاساسيه نورمال. ندخلوا لها ديس بويسونس باري ايه ماشي ديس بيسونس تقدر لوغاريتم داكور سي سامبل. شوفوا اذا عندكم مثل كوريكسيون ولا شوفوا ايضا كما نقولوا بوندون لا سيونس بروشين تلقاو الاخر.
الوغ لقينا لي دوز ايكواسيون هذوما بهذه الدلالات الاخرى وهذه الدلالات الاخرى، وحده بسيفون اكس وحده بسيفون ايكغيك. راك تشوفوا فيهم كيفاش دايرين لي بلو بريسيز. سي تاع ميثود مونتريك تشوفوا لي كار اصلا هما جايين داخل تاع ماير. شوفوا ماير جايين ديفيرجي، الاخرين جايين كونفيرجي دودون، معناها متقاربين. وكي نحسبوا الكوفيسيون دو كوريلاسيون تاعهم كيفاش نلقاوه؟ شكون هو اللي يعطينا باش نعرفوهم باللي هما كيما نقولوا اسكو قراب الكوفيسيون دو كوريلاسيون تاعهم يكون كيما نقولوا élevé, ça veut dire راهم قراب بعضهم. داكوغ داكوغ. الوغ هنا كي نحسبوا الكوفيسيون دو كوريلاسيون ماذا يساوي؟ هاوني دون Covariance plus sigma X égale A fois Y. la variance. covariance. Sur l'écart type de x fois l'écart type de y. Tu m'as posé la question de l'écart type. L'écart type, c'est divisé par l'écart type. Très bien. Ouais, tout ça, oui. coefficient de corrélation. Ouais, tout ça, oui. Attendez, la valeur. 54 divisé par 3,88. 0,88. 88. Très bien. Donc 0,88. Donc là, le coefficient de corrélation de la méthode de monde carré, voilà, la méthode de monde carré, c'est le nuage de points, c'est 0,88. Maintenant, on a une forte corrélation entre x et y. Ça veut dire entre là, vous voyez donc les deux droites. كل ما يكون كبير الكوفيسيون كل ما يكون لي دو droites يشبههم يكونوا متباعدين. لا لا متقاربين. متقاربين. ثاني يوصل الكوفيسيون دو كوريلاسيون تيغال 1 يوليو واحدة فوق الأخرى. Ça veut dire nuage de points يكونوا alignés. داكوغ كل ما يقربوا لشو كل ما يقربوا النقاط لبعضها معايا كل ما لي دو لين يقربوا لبعضها اوتوماتيكمون كل ما الكوفيسيون دو كوريلاسيون يكبر حتى يولي 1 كي يولوا 1 سافي دير نحن نضرب طلع على لي بوين ديالي نلقاهم كاع في لا لين وحده وهنايا تكفيني اون سول ايكواسيون نكلاسي لي دوني سيغون اكس ولا لي سيغون ايكغيك سيدير نلقاهم نلقى ميم ايكواسيون كي نخرج اكس اون فونكسيون دو y وبعد نقلبها y اون فونكسيون دو اكس نلقاها لا ميم ايكواسيون داكوغ مسيو وكيفاش نلقاهم ولما نلقى لي دو دروات هذوما بيربونديكولير متعامدين سافو دير باللي لو كوفيسيون دو كوريلاسيون تيغال زيرو سافو دير راهم نون كوريلي. وي تفضل. مسيو باردون الكويفيسيون دو كوريلاسيون كاينين سول فالور سماك هذيك اللي تخرج واسمو بالكوفاريونس على اكزاكتو. ما كاش ميثود واحده اخرى نحسبوا بها كويفيسيون دو كوريلاسيون. كاينه ميثود اخرى جوستومون elle est juste là regarde là coefficient de corrélation ماذا تساوي يساوي la racine directeur des deux droites c'est-à-dire la racine تاع la pente numéro la première droite في la تحت قصدي a fois a prime c'est-à-dire la multiplication des deux pentes des deux droites. وي مسيو هذه حاجة باينة جات من القانون تاعهم نو كيفاش؟ A fois A prime c'est le covariance fois le covariance donc covariance carré sur la variance de x fois la variance de y donc la racine de covariance carré égale au covariance sur le sigma x fois sigma y non. Très bien. Donc هنايا لما نعطيك هنايا deux équations هكذا نعطيك deux équations مثال l'équation هذه والéquation هذه نقول لك trouve-moi la covariance. تضربها tu prends هذايا في هذايا لا راسين تاعهم يعطيك لو ار تاع الميثود مونت كاري داكوغ. تسمى يقدر يخرج لنا في ابري دو ميثود تسمى كيخرج لنا دو اسمو هذوك كوريلاسيون ديفيرونت في ماير وفي موندر كاري. لا مايور ما نقدرش عليها ما نقدرش نحسبوا
coefficient de corrélation. D'accord. اسمها الA اللي هنايا مقصود به غير الA تاع ميثود دي موندر بليس في الميثود تاع ماير وي باسكو راهي عندها علاقه بلا كوفاريونس وكلش باسكو ماير ما عندهاش علاقه مع الكوفاريونس وكلش داكوغ هذا اللي داكوغ تري بيان دونك j'espère que vous avez bien compris donc هنايا la méthode هذه تاع لي دو ميثود surtout تاع الاخر تاع نعطيك x trouve moi y نعطيك y trouve moi x d'accord donc هنايا ça dépend de la droite que vous allez calculer. Ne calcule pas n'importe quelle droite, mais il faut bien déterminer le calcul. Alors, la ronde travail, le calcul, on 0,99. Alors, faire l'interprétation des données, on généralement les équations obtenues du dernier nuage sont très proches et convergentes entre eux et donnent une bonne extrapolation. La covariance, elle est positive, ce qui explique que lorsque le poids augmente, la taille augmente également. La corrélation est égale à 0,99, 89. On a une forte corrélation entre les deux variables, la taille et le poids. Les droites nous aident à prévoir des valeurs autres celles se trouvant dans la série, ça veut dire des estimations d'accord, en prolongeant les droites. Les deux droites aussi, elles passent par le même point, toutes les droites passent par le même point, donc moyen, qui a des coordonnées x bar, y bar. Aussi, un seul point, donc en plus, quand j'ai changé un point ici, regardez, بدلت تشوفوا البرومي بوين دو لا سيري هذا 70 165 كان هكذا عاود رجعته 70 135 صدير لوردوني الاي هبطته صافي دير سكي بعدته من لا سيري داكور دونك لو كوفيشن كوريلاسيون voyez comment il a été réduit d'accord نقصته داكور سي نو اكزercice اخر دونك لو كوفيشن كوريلاسيون كان 0.89 ولا 0.73. Vous voyez, combien pour un seul point, je trouve le. Et on 20% بدنا un seul point. Et un point, خرجناه من لا سيري شويه كما عندوش نرجعوا لا سيري هذا هو لو بوين كومبيان قلنا 165 70 هذا هو جو بونس هذا هو دونك هذا هبط لتحت ولا 135 ولا هنايا 135 هبط حتى لهنايا وراه الكيرسور داكوغ فوايي دونك تبدلت كومبليتمون لا سيري فوايي باسكو فوايي لانفلونس باسكو ركاد في الفوق واش يبقى لك دو بوان وهذا تروازيام بوان نحيته دونك لا سيري راهي تقريبا راهي في الكوتي اللي منا فوايي راهي راقده هنايا عندك دو بوان باك طالعين فوق دونك فوايي لانفلونس هكذا سا شونج نقولوا جوست اون موديفون ان بوان دو بوان تبدل لا سيري. Donc, ça, grosso modo, donc, t'as l'exercice à l'AIA, d'accord? Monsieur. Oui, tu s'il vous plaît, quand il nous a demandé de calculer la taille, on ne peut pas utiliser les deux équations, de x en fonction de y et y en fonction de x. On utilise les deux équations. La première équation, x y, ou la deuxième aussi. علاش باسكو نتيا عطاك هذه نتيا عطاك ليكواسيون هذه وراه ليكواسيون عطاك انت حتعوضي في ليكواسيون روج مثلا هذه y تيكال اف دو اكس ومن بعد هذاك يعطيك اكس وكيعطيك y تروحي تخرجي x en fonction de y من لا بروميير ايكواسيون من ليكواسيون روج بصح tu vas rester toujours في ليكواسيون ديالك tu vas pas bouger كيف ليكواسيون دوري d'accord. Donc, il te faut une autre équation de telle façon que les données Y regardent les données d'Y par rapport à l'axe autrement. Je connais l'équation, l'équation noire. C'est x est égal à f de x. Tu ne peux pas mener l'équation, changer x, mais je te l'équation noire. Tu ne peux pas. Les autres calculs.
Ok. Monsieur, donc, les exercices, on est toujours obligé de trouver les deux équations. Donc, ça dépend la nature de la question. Il a dit que trouve-moi ça en fonction de ça. Il a inversé, trouve-moi l'autre chose en fonction de l'autre chose. Bien sûr, tu es obligé. إذا قال لك مثال أنت مثال تحوس على une seule donnée en fonction d'une seule donnée, c'est bon, وحدة تكفي. Pas la peine de déterminer les équations. Très bien, donc si vous n'avez pas de questions. Monsieur. Oui, تفضل. عندي كيستيون على على الاخر على لا نوت داسيدويتي في